Ndiyo, asanteni sana na jambo tena wa ndugu zetu ambao wanaendelea kuipenda hii TV ya Lamek, na acha nichukue na nafasi ya kuwasalimu nyote ambao wanaendelea kufuatilia jambo yenu. Ni sisi tena kwa mara nyingine tunakuja kwenye burudani yetu kulingana na gisi mnavyofahamu. Kuna mambo mengi ambayo tunaendelea kuwaletea kwenye Lamek TV, na siku ya leo niko kwenye ofisi. Hii ndio ofisi yetu ya TV Lamek, na kulingana na hayo sisi kama vile sisi tulitaka tuwajulishe nyinyi ambao mnaendelea kufuatilia mambo ambayo tunaendelea kuyafanya kwenye jamii yetu hii nzima ya Dzaleka. Ikawezekana wewe aujui TV Lamek, aiza Lamek TV inafanya au inajihusisha na nini. Lakini leo nilipenda nikuambie kuhusu department yote ambayo yenye hii TV yetu ya Lamek inayofanya. Kwa hiyo ni kusema kwamba kwenye Lamek TV tuna mambo matano ambayo tunayoyafanya, kama vile habari, kama vile news lugha ya Kimombo. Tunaleta habari mbalimbali ambazo zinazofanyika kwenye jamii yetu ya Dzaleka, na pia na habari mbalimbali ambazo zinatoka katika nje ya Malawi. Zote hizo ni information ambazo sisi kama vile Lamek TV tunawaletea nini wateja wetu, ili muendelee kufahamu yale ambayo yanaendelea kufanyika nje ya kambi na ndani ya kambi. Kitu kingine cha pili ambacho TV yetu ambayo inaendelea kufuatilia ni kuhusu mambo ya sport. Ninapozungumzia mambo ya spoti, nazungumzia mambo ya michezo mbalimbali ambayo inaifanyika ndani ya kambi na nje ya kambi. Wewe ambao uko mahali hapa kwenye kambi yetu ya Dzaleka, kama kuna michezo mbalimbali ambayo unataka wewe uipeperushe katika jamii yetu nzima ya Dzaleka, basi wewe njoo kwenye Lamek TV. Najua kwamba tutakufikia na tutakurekodi, tutafanya mambo mbalimbali ambayo yenye wewe unayopendezwa nayo, ili kuhusu michezo yako ipate kufahamika kulingana na jinsi wewe unavyoyafanya. Kwa hiyo tunapozungumzia sporti, kuna mambo kama ya mpira, kuna mambo kama vile ya basketball, kuna mambo yote ya sporti. Hata tukisema kwamba gymnastics, sijui mambo ya kwenda kutia mwili kuwa fiti, sisi tuko hapa kabisa. Mambo ya gym tuko hapa, tutaendelea kufanyizia matangazo. Kwa hiyo na jambo lingine, usiwazii tu sisi Lamek TV tunaendelea kufanya mambo kama vile mambo mbalimbali ambayo sio ya kifaida kwako wewe, lakini jua kwamba hata kwenye hii Lamek TV tunakufikiria wewe ambaye ni mchungaji, wewe ambaye ni mtu ambaye wa kidini. Tunakuja kwako, tunakutangazia yale ambayo inafanyika katika kanisa lako, au mahojiano mbalimbali ambayo unatamani wewe jamii yote nzima ya Dzaleka ipate kueleweshwa na yale ambayo inafanyika ndani ya kanisa lako. Sisi hayo yote tunayafanya mahali hapa. Tunakutembelea hata kama kuna mikutano mbalimbali ambayo yenye wewe unafanya, karibu, tunakukaribisha kwenye Lamek TV. Sisi tutakuwa tuko tayari kukufanyizia matangazo yako. Na vile vile sio hayo tu, kuna ingine ambayo inaitwa ni special program, program mbalimbali ambayo ni wewe pekee kibinafsi unataka wewe ambayo tupeperushie mbalimbali kwenye jamii ya Dzaleka. Wewe njoo mahali hapa kwenye Lamek TV, tutakuja hapo na tutakwenda kutangazia kulingana na jinsi wewe unavyotamani wa jamii ya Dzaleka matangazo yako yafikie. Na sio tu kwenye special program, kuna ingine program ambayo ni maalumu ambayo yenyewe wewe unataka. Kwa hiyo ndugu yangu, nasema kwamba karibu sana kwenye Lamek TV. Najua kwamba hapa mahali kwenye Lamek TV utakwenda kupata suluhisho, au utakwenda kuburudika kulingana na jinsi wewe unavyotaka uburudishe wengine ambao wanakufuatilia. Kwa hiyo asante sana. This is Lamek TV. Tunawapenda sana wateja wetu. We love you.